अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर हाशमी और आप मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ प्लस देख रहे हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता 2 रोज़ से जुड़वां शहरों में कुछ गैर मामूली वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं और गुज़श्ता रोज़ 2 अलग-अलग वाक़यात में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग की गई है। नाज़रीन, ये जो टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ, पहला वाक़या जो है वो रावलपिंडी में हुआ, जबकि दूसरा वाक़या इस्लामाबाद में हुआ। पहले वाक़ये में एक पुलिस एहलकार को, एक पुलिस इंस्पेक्टर को जो कि एसएचओ भी था, उसको कत्ल कर दिया गया। जबकि दूसरे वाक़ये में पुलिस एहलकारों की एक मोबाइल वैन जो थी, उसको टारगेट किया गया और उसमें मौजूद 3 पुलिस एहलकारों को गोलियाँ मार दी गईं, जिनमें से एक की डेथ हो गई, जबकि एक जो है इंतहाई सीरियस है और तीसरा एहलकार भी ज़ख्मी हालत में वीम्स अस्पताल में मौजूद है। नाज़रीन, ये एक कहा जा रहा है कि एक ऐसा गिरोह है जो कि पुरअसरार तौर पर जो है एकदम एक्टिव हुआ है और जुड़वां शहरों में जो है इस तरह के वाक़यात जो है वो शुरू किए हैं। नाज़रीन, इस गिरोह के मकासद क्या हैं और ये जो टारगेट किलिंग शुरू की गई है, ये किस लिए शुरू की गई है, ये मालूम नहीं हो सका। और जो है इन दोनों वाक़यात में, जिनमें 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं जबकि 2 ज़ख्मी हैं, इसकी ज़िम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की है और ना ही इन दोनों वाक़यात में कोई ऐसा सबूत छोड़ा है, कोई ऐसा क्लू छोड़ा है, कोई ऐसा जो है कोई पर्ची या कोई किसी तरह का जो है कोई डिमांड जो है इन पुलिस एहलकारों से पहले की गई हो, कोई भी चीज़ जो है वो सामने नहीं आई है। जुड़वां शहरों में योम पाकिस्तान की परेड के हवाले से जो है जो तैयारियां हो रही हैं और ख़ास तौर पे फैज़ाबाद के करीब जो परेड ग्राउंड है, वहाँ पर योम पाकिस्तान की तैयारियां जारी हैं। वहाँ पर योम पाकिस्तान के मौके पर जो फ्लोट्स जो है चलाए जाते हैं, उनकी प्रिपरेशन हो रही है, जबकि परेड के हवाले से जो है फोर्सेस जो है वो भी तैयारियां कर रहे हैं और वहाँ पे ग्राउंड को तैयार किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में पहले ही से इस्लामाबाद के अंदर जो है सिक्योरिटी अलर्ट है। जबकि आज का दिन जो कि 8 मार्च का दिन है, योम ख़वातीन है, तो इस हवाले से जो है योम ख़वातीन की मुख्तलिफ़ रैलियाँ जो है वो रूटीन से निकाली जाती रही हैं इस्लामाबाद के अंदर। तो इस साल भी जो है इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के अंदर जो है इसी तरह का एक इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है और उस सिलसिले में भी शहर में सिक्योरिटी अलर्ट है और इस मौके पे भी जब ये योम ख़वातीन का जो प्रोग्राम होगा, इस प्रोग्राम के मौके पे भी इंतहाई सिक्योरिटी अलर्ट की गई है और नेशनल प्रेस क्लब को गुज़श्ता रात से ही हिसार में ले लिया गया और रेंजर्स को तैनात किया गया है और सिक्योरिटी को इंतहाई सख्त किया गया है। तो इस तरह की माहौल के अंदर भी जो है शहर के अंदर पहले से सिक्योरिटी अलर्ट होने के बावजूद इस तरह के 2 वाक़यात जो हैं ये एक बड़ा सवालिया निशान है। नाज़रीन, इस हवाले से जो है ये भी कहा जा रहा है कि ये मौका जो कि एक तो योम पाकिस्तान का दिन जो है वो करीब आ रहा है और दूसरा आज योम ख़वातीन भी है। तो इस मौके पर कोई गैर मुल्की और मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं वो शहर में सरगर्म हो चुके हैं और वो कोई ऐसी फ़सादी कार्रवाइयाँ कराना चाहते हैं कि शहर का अमन जो है वो तबाह हो जाए और ये शहर इक़्तिदार कैपिटल सिटी का जो है वो अमन ख़राब हो। तो इस सिलसिले में जो है इंतहाई अहम इक़दामात जो है वो करने की ज़रूरत है और हसास इदारे जो है वो इस सिलसिले में फ़ौरी तौर पर सरगर्म हो गए हैं और उन्होंने जो है पूरे शहर के अंदर और शहर के बाहर जो है शहर में एंटर होने वाले जो रास्ते हैं उनकी भी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। ये जो वाक़यात जो गुज़श्ता रोज़ हुए, इनमें पहला वाक़या जो है वो जो रावलपिंडी के अंदर हुआ, उस वाक़ये में एक हाई प्रोफाइल पुलिस इंस्पेक्टर जिनका नाम इमरान अब्बास है, उनको कत्ल किया गया। ये कत्ल का वाक़या जो है ये एक्साइज़ ऑफ़िस के करीब हुआ रावलपिंडी के अंदर और एक्साइज़ ऑफ़िस जो है वो शहर के इंतहाई जो है अहम तरीन जो इलाके हैं उनमें से है। सदर के करीब जो है ये इलाका है और इसके करीब ही जीएचक्यू भी है। तो उस इलाके में जो है ये वाक़या होना और डायरेक्टली जो है टारगेट किलर्स जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे, वो आए और आकर जो है गाड़ी के अंदर बैठे हुए इमरान अब्बास को जो है कत्ल किया और चले गए। इमरान अब्बास का प्रोफाइल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट इस वजह से भी है कि इमरान अब्बास के वालिद मोहम्मद अब्बास जो कि पुलिस इंस्पेक्टर थे, उनको भी जो है आरे बाज़ार के इलाके में जो है उनको कत्ल कर दिया गया था
اور عمران عباس اس وقت 10 سال کے تھے، اور وہ بھی جو ہے اس طرح کا واقعہ تھا کہ وہ دہشت گردی کا واقعہ تھا جس کے اندر ان کو قتل کیا گیا تھا۔ اور اب ان کے ہی بیٹے عمران عباس کا قتل جو ہے یہ اس حوالے سے جو ہے بڑا جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے کہ ان کے والد کو بھی دہشت گردیوں نے قتل کیا تھا، اور شاید جو ہے یہ والا جو واقعہ ہے اس کے بھی تانے بانے کہیں دہشت گردیوں کے ساتھ جڑتے ہوں، اس کے اوپر بھی جو ہے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ یہ واقعہ جو ہے شہر کے ایسے علاقے میں ہوا جہاں پر سیکیورٹی ہائی الرٹ رہتی ہے، وہاں پر ایکسائز آفس کے قریب جو ہے کچہری بھی ہے، اور دیگر جو ہے کمشنر آفس ہے، اور امپورٹنٹ آفسز جو ہے وہاں پر موجود ہیں، تو وہاں پر یہ واقعہ ہونا بھی جو ہے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دوسری طرف جو ہے جو واقعہ اسلام آباد میں ہوا وہ G13 میں ہوا ہے، اور G13 میں جن پولیس اہلکاروں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ پولیس اہلکار جو ہیں وہ بھی جو ہے امپورٹنٹ پولیس اہلکار ہیں، اور جو ہے ان میں ایک سب انسپیکٹر بھی موجود ہے جو تشویشناک حالت میں ہے اور پیمز اسپتال میں زیر علاج ہے، جبکہ ایک اہلکار جو ہے جس کا نام قاسم ہے وہ انتقال کر گیا ہے، وہ شہید ہو گیا ہے، جبکہ ایک اور پولیس اہلکار جو ہے وہ بھی جو ہے تشویشناک حالت میں ہے، اس کی بھی حالت جو ہے بہت زیادہ بہتر نہیں بتائی جا رہی ہے، اور ان کا علاج جاری ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے فوری طور پر وزیر داخلہ شیخ رشید نے جو ہے اس واقعے کا نوٹس لیا، اور آئی جی پولیس جو ہے وہ جائے وقوع پر گئے جہاں پر جو ہے یہ قتل کا واقعہ ہوا تھا، اور جو ہے شواہد اکٹھے کیے، لیکن اس طرح کا کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا ہے، اور ٹارگٹ کلرز نے کوئی ایسی جو ہے کوئی خاص نشانی نہیں چھوڑی ہے کہ اس کا تعلق جو ہے کسی خاص تنظیم یا خاص گروہ سے جو ہے وہ معلوم ہو سکے اور ثابت ہو سکے۔ ناظرین، جو یہ والا واقعہ ہوا ہے اس کے اندر جو ہے شک کی بنیاد پر تین جو ہے مشکوک افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ان میں سے ایک شخص کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ معمولی زخمی ہے۔ تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے پولیس کو شک ہوا کہ جو ہے اس واقعے میں موٹر سائیکل سوار ہی تھے، اور یہ تینوں افراد جن کو گرفتار کیا گیا ہے یہ G13 کے علاقے میں موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس دوران جو ہے پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے، اور اطلاع کے اوپر جو ہے فوری طور پر پولیس نے کارروائی کر کے جو ہے ان افراد کو گرفتار کیا ہے۔ شک یہ کیا جا رہا ہے کہ ان افراد کا تعلق جو ہے اس واقعے سے ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں ان کے مطابق جو ہے کوئی اس طرح کی جو ہے ثبوت جو ہے وہ معلوم نہیں ہو سکا ہے، ثبوت سامنے نہیں آیا کہ ان افراد کا تعلق ان واقعات کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن وفاقی دارالحکومت میں وزیر داخلہ شیخ رشید کی ہدایت کے مطابق جو ہے سیکیورٹی انتہائی الرٹ کی گئی ہے، اور آئی جی پولیس اور آئی جی آپریشنز جو ہیں وہ خود جو ہے ان سارے واقعات کی انویسٹیگیشن کے اندر خود انوالو ہیں، اور خود جو ہے سارے جو معاملات ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی کیونکہ جو ہے یہاں پر اسلام آباد میں آج کے دن میں کافی ساری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ پلانڈ ہیں، اور خاص طور پر جو خواتین کے دن کے حوالے سے جو ایک ایکٹیویٹی جو ہے ہر سال ہوتی ہے 8 مارچ کو، وہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ نیشنل پریس کلب کے اندر ہوگی۔ تو نیشنل پریس کلب کی سیکیورٹی کو جو ہے انتہائی سخت کیا گیا ہے، اور رینجرز کو تعینات کیا گیا ہے، اور جو ہے امید کی جا رہی ہے کہ اس طرح کا کوئی ناخوشگوار واقعہ جو کہ پہلے 1-2 دفعہ اس طرح کے ناخوشگوار واقعے جو ہے اس موقع پر ہوتے رہے ہیں، تو اس دفعہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، ابھی تک کی اپڈیٹ اتنی ہے، مزید خبروں اور اپڈیٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔